ko na parang naluto na. Amoy ano na, tuyo. Dahil natuyo na. Yan, natuyo pala. Sige na nga, dry na lang. Tupi lang ang katapat nito mga langka. No need to iron. Mabilis lang siya. Tipid tips. Baka naman tinatamad ka lang mamlansya. Pwede na to mga langga. Diba? Tapos, kakanta pa yan. Baby, you're the best in me. So I'm hoping you'll sing along. You know it's not your favorite song. I don't be. There's nothing left to say. Na, 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 na. Baba, nasa mood si Inday. Tapos mali-mali naman yung lyrics. And I hate the thought of finally being erased. But baby, that's the best to me. Yay! Kahit may gusot siya mga langga, basta tupiin mo lang ng maayos kasi mainit pa siya. Parang bagong plancha lang din. So, ayan. Dahil tapos na ako mga langga. Thank you for watching.